Okay guys, today we're going to continue our lesson that's about report tax. So, check it out. Hello guys, good morning. Today we're going to learn about report tax. So, in this case, what will be discussed? The first is definition of report tax. The second is the purpose of report tax. The third is generic structure of report tax. The fourth is language feature. And the last, I will give you an example of report tax. So first, we're going to the definition. Report tax is similar to descriptive tax. Report tax is a tax that describes something in general. Nah, teks report ini hampir sama dengan teks deskriptif. Tapi kalau dia teks report ini teks yang menggambarkan sesuatu itu secara umum. Nah, contoh ya, kalau dia report text itu contohnya cat. Cat secara umum itu gimana? Kakinya 4, berbulu, matanya coklat, warna-warni, ya kan? Ekornya panjang. Nah, itu secara umumnya. Nah, tapi kalau ada bentuk teks deskriptifnya apa? Seperti my cat, khusus dia. Jadi kalau dia report text itu dia secara umum, berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian untuk membuat teksnya. Tapi kalau dia deskriptif, secara ciri-cirinya, itu dia ya. Next we're going to the purpose. Tujuan dari teks report text ini, communicative purpose of report text is to present information about something in general. Nah, atau describe something in general, menggambarkan sesuatu secara umum. Itu dia ya tujuannya. Nah, kita ke generic structure. Generic structure report text ini ada dua. Yang pertama itu general classification. Ya, apa itu general classification? Stating classification of general aspect of thing, animal, public, place, plants, etc., which will be discussed in general. Nah, di sini dia yang akan dijelaskannya secara umum seperti binatang, tempat umum, tumbuhan dan lain sebagainya. Secara umum penjelasannya. Dan yang kedua itu ada description. Describing the thing which will be discussed in detail, part per part, customs or deed for living creature, and usage for materials and things. Nah, dia di sini didiskusikan secara umum, secara detail, secara umum ya. Nah, kalau dia di deskriptif itu namanya identification sama description. Tapi kalau dia report text, general classification and description. Ya, berbeda dia di awalnya, deskripsinya sama. Nah, we're going to the language features. Ciri kebahasaan yang kita gunakan, yang pertama itu ada general nouns, ya, kata benda umum. Contoh seperti komodo, seperti kucing, harimau, itu dia, ya. Next, ada relating verbs. Relating verbs ini sama dengan kayak to be, ya nak. Relating verbs ini sama dengan to be. Reptiles are scaly animals. Jadi relating verbsnya itu adalah are. Next, action verbs ya, seperti fly, run, dan lain sebagainya. Dan kita menggunakan simple present tense. Ya, ini keempat ini adalah language feature dari report text. Nah, yang terakhir kita ke contoh ya nak. Cat. Nah, ini general classification ya, penjelasan dia secara umum. Ingat, kalau dia report text ini, kita penulisannya bukan hanya menulis saja, tapi dia berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian secara umum. Ya nak, pengetahuan orang itu seperti apa sih kucing itu. Ya, kita lihat teksnya. Cat, or as we usually call it as the domestic cat, of full-legged carnivorous mammal. Nah, kita tahu di sini kucingnya 4 kaki dan dia adalah hewan mamalia dan lain sebagainya. Itu dia penjelasan awalnya. Next ada
Yang terakhir itu description, pendeskripsiannya kucing itu seperti apa. Most cats are furry. Only some of them, such as pink cat, born with less fur on their body. Some cats have a long tail and some others have a short tail. Nah, jadi dia di sini penjelasan deskripsi ciri-ciri si kucing itu secara umum seperti apa, mendetailnya. Inilah dia berdasarkan faktanya. Berapa beratnya, berapa panjangnya, ekornya panjang atau pendek, di sinilah dia dijelaskan di deskripsinya. Okay guys, that's about your assignment today. Thanks for your attention. Bye. Okay guys, that's all about my explanation. Your assignment is find out the text about report text and then analyze the text based on the chapter structure. Don't forget to submit your assignment on time. Thanks for watching.